नमस्कार दर्शक बंधु, सिद्धार्थ उत्सवर ए देवलतोला कार्यक्रम को आपण मानक अनेक अनेक स्वागत जनाऊँच। आम श्रवण करुँच प्रभुंकर दिव्य लीला देवलतोला। आज सुमन चैतन्य को प्रार्थना करुँच, हे गुरुदेव आपण जो भक्तिमय रस गोपालंकर कथा मते शुणेले, एथिरे मोर हृदय आज पवित्र हो गला। भक्त हब तो एमिति जो माने प्रकृत रे अज्ञानी, जो माने गुरुंकर कथा को मानु थांती, ए दुनिया रे किछि जानि न थांती, जहाँ गुरुदेव कही थांती से गुरुंकर कथा को अक्षर अक्षर पालन करती, सेई मानकु ही प्रभु दर्शन दे थांती। जहाँ बुझिली जे भावर सहित जदि आमे प्रभु को भजन करिबा, सेठी मंत्रर आवश्यकता नहीं, तंत्रर आवश्यकता नहीं। जदि भावर सह आमे डाकिबा निश्चित प्रभु शुणिबे। तेणु हे गुरुदेव, ए मनीष कौन कले ता भितर भाव सृष्टि हब। केवल भाव छड़ा, भक्ति छड़ा आउ से किछि जानि नथिबो। 5 मन 25 प्रकृति तार जब समस्ते जमती एक ही जीवा दरकार। कहीं 25 प्रकृति, जड़े चाहूँगी इड़ को जीव, जड़े चाहूँगी सियाड़ को जीव, जड़े चाहूँगी सियाड़ को जीव। ए 5 मन मध्य एपट सेपट होउछंती, कोउटी स्थिर रे मध्य पहुँची पारुनाती। को कथाटा ठीक से जाई स्थिर रे जाई पहुँची पारुनाती। तेणु ये 5 मन 25 प्रकृति ताकू समस्त को एक करने को पड़ो। तेणु एक करने को हेले आमको कौन करने को पड़ो? हे गुरुदेव, हे चैतन्य मते कही दिंतु। तेणु आज गुरुदेव कहउछंती ये 5 मन 25 प्रकृति को एक करने को हेले गोटे काम करने को पड़ो। नित्यांत आवश्यक सुजन सांगरे सांग हवा दरकार। जो माने भल जन सुजन से मानक सहित सांग हब। से माने जदि तुमको घौड़े दियंती, तुमको पाखरे न बसाती, तथापि तुम्हें ताक पाख छाड़बनी। कहीं से सुजनक पाखरे रहिले आमर समस्त दुर्गुण विनाश होता है। आउ समस्त दुर्गुण विनाश ही केवल आमे सुगुणटा को ग्रहण करि थांती। तेणु से सुजन सहित सबुबले संग हवा दरकार। कौन कहउछंती गुरुदेव? सुजनक संगे नीति करुथिबु भाव, से जेबे नाही करिबे केबे न छाड़िब। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ, जय जय जगन्नाथ अनाथ नाथ। उत्तम लोक यद्यपि देव परा भव, विचारिब पछकु से होइबटी लाभ। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ, जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। जदि उत्तम लोक सहित सांग होउछ, जदि सेमाने तुमको बाड़ेले, तुमको पिटिले, तुमको विदा कर देवा पाई चेष्टा कले, सेतेबेले तुमे चिंता करिवो ना मोर किछि आगकु भल अछि, मोर आगकु निश्चय किछि भल अछि। तेणु मु केबे छाड़ी के जीविनी। तेणु जेते तुमको पादरे आड़े देबे सेते तमे ताको गोड़ धरिकी बसिबो। तेणु उत्तम लोक सांग केबे छाड़बनी। प्रथम रे कटु हुए पछे हुए भल, उत्तम लोकर भाग्य केबे नुहे सल। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ, जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। एथकु पमाए कहवा जे शुण, उत्तम व्यक्ति मानक जेहु परिगुण। जेने मौषधि खाइले बड़ काटु करे, गर्भरे पड़िले तार सुगुण बारे। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ, जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। तेणु उत्तम लोक सहित जदि सांग होउथुबो, सेमाने जदि मारंती, सेमाने जदि पिटंती, ताले तथापि ताको पाख छाड़ी जीव नाही। कहीं जानिबा दरकार निश्चित आगकु मोर किछि भल हबो।
तेणु चैतन्य कहते जेमिति औषध जनकु जर होइछि जनकु बहुत जोरे जर होउछि तेणु से कौन करिवो ना औषध टे खाइबो तेणु औषध खाइबा परे कौन हुए ना देह तार सुस्थ हो जाए। आज चैतन्य कहते सेमिति महौषधि खाइले जेमिति आमर शरीर सुगुण बाहर जितेबले जर होइतिबो सेतेबले बहुत कष्ट होउतिबो बिंधा होउतिबो देह हाथ तेणु जितेबले औषध टी खाइदेवा तापर किछि समय पर देह भल लागिवो तेणु तार सुगुण सेतेबले बाहर तेणु ये होउचंती उत्तम लोक होउचंती सेमिति उत्तम लोक सबुबले उत्तम शिक्षा देई थांती उत्तम मार्ग बतई थांती आमको कई कपट करि पारंतिनी तेणु ताक पाखरे कपटता न थाए से माने सबुबले स्वच्छ होई थांती शुद्ध होई थांती तेणु से मानक सांग केबे भी छाड़िबनी। उत्तम लोकंकर जे हेमंत विधान ताकर संग केबे न छाड़िबु मन ताहाकर संग केबे न छाड़िबु मन ताहाकर संग केबे न छाड़िबु मन सुजन लोकक संगे सदा रहिथिब दुर्जन लोकक संग केबे न करिब दुर्जन लोकक संग केबे न करिब दुर्जन लोकक संग केबे न करिब से जेबे कोमल करी कहिब वचन ताकु परते केबे न करिबु मन ताहाकु परत केबे न करिबु मन ताहाकु परत केबे न करिबु मन कुसुम चंदन दे बहु बଳି देव कि अबालो भदे खाई बहुत कहिब केबे सेही कथाकु विश्वास न जीवु विश्वास कले तू निश्चय नाशकु लभिबु। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। तेणु कुजन संगरे केबे संग हब नाही। आज चैतन्य कहउचंती हे मन जो माने कुजन जो माने सबु बेले कपटता थाए तांको भितरे हिंसा थाए से माने जेते मीठा मीठा कथा कही तुमको आपणई नेबे। अनेक लोक अछंती से मीठा कथारे बस हो जाती आउ से मीठा कथारे सेमानक पाखरे से माने बंदी हो जाती तापरे धीरे धीरे तार क्षय आरंभ हुए। तेणु जो माने दुर्जन संगरे सांग हुअंती से दुर्जन माने कपट कथा कही एमिति कि चंदन बोली देबे देहरे चंदन माखी देबे जेमिति आपण माने भाबिबे जे ये लोक छड़ा मोर दुनिया रे आउ केही नाहंती यही लोक ही मोर विश्वासी लोक यही मोर प्रकृत सांग। तेणु आपण कौन करिवे ना सेमानक सहित सांग होई जिवे चंदन बोला कथा कही सेउटू आपणक सांग होई गले तापरे धीरे धीरे आपणकर चेर काटिबा को आरंभ करिवे मीठा मीठा कथा कही चेर काटिबा को आरंभ करिवे सेतेबेले आपण कौन करिवे आपण किछि बुझी पारिबेनी आपण भाबिबे नाई नाई से मोर सबुबेले भल करुछि से मोर भल चिंता करुछि हेले धीरे धीरे स्लो पॉइजन भलिया धीरे 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 आपण नाश होई जिवे। तेणु दुर्जन सांगरे जदि भाव कर ताहले अल्प दिन रे मृत्यु सुनिश्चित अल्प दिन रे पापी हवा सुनिश्चित। तेणु आज चैतन्य कहउचंती हे मन सुजन जदि भल लोक सांगरे सांग हम उत्तम लोक सांगरे सांग हम से माने जदि मारिकी गोड़े विदा कर दियंती तथापि ताको पाद को जाबुड़ी धरिबो नाई मु छाड़ीबिनी। आउ जदि दुर्जन लोक चंदन बोली दिए मीठा मीठा कथा कहे ता पाख केबे माड़ीबनी। प्रथम रे भल सेही पछकु दुर्गुण एथिर उपमा तते कहिबा जे शुण जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ अनाथर नाथ। कर्पूर पैड़ पानी आउ लेंबू रस ये समस्तकर गुण कौन
ନା କର୍ପୂର ହେଉଛି ଶୀତଳ ଥଣ୍ଡା। କର୍ପୂର ଥଣ୍ଡା, ପଇଡ଼ ମଧ୍ୟ ଥଣ୍ଡା, ଥଣ୍ଡା ଦେଇଥାଏ, ଶୀତଳ କରିଥାଏ ଆମ ଶରୀରକୁ। ପଇଡ଼, କର୍ପୂର ମଧ୍ୟ ଶୀତଳ କରିଥାଏ ଶରୀରକୁ। ଲେମ୍ବୁ ରସ ମଧ୍ୟ ସେ ମଧ୍ୟ ଶୀତଳ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଶୀତଳ କରିଥାନ୍ତି, ଜଣେ ଜଣେ ଶୀତଳ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ ନା ଶରୀରକୁ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶୀତଳ ଦ୍ରବ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି କର୍ପୂର, ପଇଡ଼ ଆଉ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି। ଇଏ ତିନୋଟି ଯଦି ଏକା ସହ ମିଶିଯାଏ, ଶୀତଳ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯଦି ଏକା ସଙ୍ଗରେ ମିଶିଯାଏ, ସେ କ'ଣ କରେ ନା ସେ ଜଣକର ଜୀବନ ନେଇଯାଏ। ସେମିତି ଅତି ଥଣ୍ଡା କଥା କହୁଥିବା, ଅତିରୁ ଅତି ଭଲ ପାଉଥିବା, ଆଉ ଭିତରେ କପଟ ରଖିଥିବା ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଆପଣ ରହିବେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ ନାଶ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଦୁର୍ଜନ ସାଙ୍ଗରେ କେବେ କେବେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚନ୍ଦନ ବୋଳା କଥାକୁ ଜମା ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି। ଜଣେ ମଦ୍ୟପ ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଭଲ ପିଲାଟିଏ ରହେ, ସେ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ମଦ୍ୟପ ହେବ କି ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। କିଛି ଦିନ ରହିବା ପରେ ସେ ମନା କରୁଥିବ, ନାଇଁ 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 ତମେ ପିଅ, ମୁଁ ପିଏ ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ା ପିଏନି। କିନ୍ତୁ ଆଉ କେତେ ଦିନ ରହିବ? ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ମିଠା ମିଠା କଥା କହି, ମିଠା ମିଠା କହି ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ 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 ତାକୁ ମଦକୁ ପିଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ତେଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ମଦ୍ୟପ ତାକୁ ମଦ୍ୟପ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଏଠି ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ପାଖରେ ରହିଲେ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା, ଯଦି ଗୋଟିଏ ମୂର୍ଖ ହେଇଥାଏ, ସେ ଯେତେବେଳେ ତାର ଜ୍ଞାନକୁ ଦେଖିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ଚିନ୍ତା କରିବ, ନା ମୁଁ ଏହାରି ରାସ୍ତାରେ ଯାଏ, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଅଜ୍ଞାନୀ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଜ୍ଞାନ ହେଇଯିବ। ଯେମିତି ତୁଳସୀର ଜଟା, ଆମେ ତୁଳସୀ ଜଟାକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବାନ୍ଧିକିରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗଳାରେ ଲମ୍ବଉଛନ୍ତି। ଆମେ କେଉଁଥିରେ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ନା ଗୋଟେ କଦଳୀ ପାଟୁଆ, କଦଳୀ ପାଟୁଆରେ ତୁଳସୀ ଜଟାକୁ ବାନ୍ଧି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗଳାରେ ଲମ୍ବେଇଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏଠି କଦଳୀ ପାଟୁଆର କ'ଣ ଅଛି ଭୂମିକା? ତୁଳସୀ ପାଇଁ କଦଳୀ ପାଟୁଆ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗଳାରେ ଶୋଭା ପାଉଛି। କେଡ଼େ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟ ସେ କଦଳୀ ପାଟୁଆର। କାହା ପାଇଁ ନା କେବଳ ତୁଳସୀ ପାଇଁ। ତୁଳସୀକୁ ବାନ୍ଧିବାକୁ ହେଲେ କଦଳୀ ପାଟୁଆ ଦେଇକି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗଳାରେ ଲମ୍ବେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ କଦଳୀ ପାଟୁଆର କେଡ଼େ ଭାଗ୍ୟ, କାହା ପାଇଁ ନା କେବଳ ତୁଳସୀ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଉତ୍ତମ ଲୋକ ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ଆମେ ସମ୍ମାନ ପାଇବା, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇପାରିବା, ଆମେ ଧନୀ ହୋଇପାରିବା, ଆମର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ସମସ୍ତ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଲାଘବ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏଠି ଚୈତନ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, କଦଳୀ ପାଟ ତୁଳସୀ ମାଳ ସଙ୍ଗଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବକ୍ଷରେ ଯେସନେ ଲମ୍ବଇ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। ତୁଳସୀର ସଙ୍ଗେ ପଟ ଯଉଁ ହେଲା ସଙ୍ଗ, ତେଣୁ ପଟକୁ ବଇଲେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। ଖାଲି କଦଳୀ ପାଟୁଆ କେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗଳାରେ ଲମ୍ବେଇ ପାରିବ ନା? ଏତେ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟ ତାର ନାହିଁ। ତୁଳସୀରେ ବନ୍ଧା ହେଲେ କଦଳୀ ପାଟୁଆ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗଳାରେ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ତୁଳସୀ ପାଇଁ କଦଳୀ ପାଟୁଆ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗଳାରେ ଲମ୍ବି ପାରିଛି। କେଡ଼େ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟ ତାର। ନଇଲେ ପଟକି କାଇଁ ହୋମତା ଯୋଗମାନ, ଉତ୍ତମ ସଙ୍ଗେ ବସିଲେ ଉତ୍ତମ ବିଧାନ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। ସାଧୁଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ବସିଲେ ଶୁଣିତ କଥା, ତେବେ ସେ ମନରୁ ଫିଟି ଯିବ ଭବ ବ୍ୟଥା। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। ବ୍ୟାଧର ସଙ୍ଗରେ ଯେବେ ବସିବଟି ଯାଇ, ଜନ୍ତୁବଧ କଥା ବିନା ନ ହେବ ନାହିଁ।
তেজে জন বসিব মিন মারিবার কথা শ্রবণে শুনিব। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ, জয় জয় জগন্নাথ অনাথর নাথ। তেণু ଆମେ କେଉଁଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆଉ କେଉଁଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନାହିଁ, ଏ କଥା ପ୍ରଥମେ ଆମେ ନିଜକୁ ପଚାରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର। ଆଜିକାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟିଏ ମୋବାଇଲ, ତା ଭିତରେ ଅନେକ କିଛି ଶିଖିବାର ଅଛି। ଆମେ କ'ଣକୁ କେଉଁଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଯେ ତା ଭିତରେ ଅନେକ କିଛି ଶିକ୍ଷା କରିବାର ଅଛି। ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା କରିବା ସେ ଆମର ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିବ, ଆମର ବୁଦ୍ଧି ବଢ଼ିବ, ଆଉ ଆମେ ସଠିକ୍ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିପାରିବା। ଯଦି ଆମେ ସଠିକ୍ କଥା ଦେଖିବା ସେ ମୋବାଇଲରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ନିଜେ ନିଜକୁ ଖରାପ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ କେବେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବାନି, ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେବା, ନହେଲେ ଆଗକୁ ସ୍କିପ୍ କରିଦେବା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଖରାପ ଜିନିଷ, ଯାହା କେବେ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଉପକାରୀ ନୁହେଁ, ତାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ବସିକିରି ଦେଖନ୍ତି। ଯେମିତି ଆଜ୍ଞା କ୍ଷୀର ଖାଇଲେ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବ, କ୍ଷୀର ପିଇଲେ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବ, କ୍ଷୀର ପିଇଲେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବ, କ୍ଷୀର ପିଇଲେ ଆମେ ବଳିଷ୍ଠ ହେବା। ହେଲେ କ୍ଷୀରଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁନି। କ୍ଷୀରବାଲା ଗାଁ ଗାଁରେ ଯାଇକି ବୁଲିକି ବିକ୍ରି କରୁଛି, ଯାଚି ଯାଚିକି ଦେଉଛି ଯେ କ୍ଷୀର ନିଅ, କିନ୍ତୁ କ୍ଷୀର ନେବା ପାଇଁ କେହି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି। ହେଲେ ଯେଉଁଟା ଆମ ଶରୀର ପ୍ରତି କ୍ଷତିକାରକ, ଆମେ ସେ ମଦଟାକୁ ଆଗେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, କାହିଁକିନା ସେଇଟା ଶୋରୁମ୍ ଭିତରେ ଅଛି। ସେ ମଦଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ସେ ଆମ ଶରୀରକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି। ପିତାଟା ଦେହକୁ ହିତ, ପିତା ଖାଇଲେ ଆମ ଶରୀରରେ ନାନା ପ୍ରକାର ଏଇ ଯେଉଁ ଜୀବାଣୁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଶରୀରର କ୍ଷତି କରୁଥିବା ଜୀବାଣୁମାନେ ସେମାନେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ସେମାନେ ପିତା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ବଳିଷ୍ଠ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ହେଲେ ଆମେ ପିତା ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି। ଆମେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ରସଗୋଲା ଯଦି ମିଳେ, ଛେନାପୋଡ଼ ଯଦି ମିଳେ, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ କେଉଁଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସେଇଟା ଆମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ହେଲେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ଆମେ ଖରାପ ବାଟକୁ ଯିବା, ଖରାପ ରାସ୍ତାକୁ ଆପଣେଇବା। ଏସବୁ କେବଳ ଆମ ଚିନ୍ତାଧାରା। ମୋବାଇଲରେ ଅନେକ ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହାର ଜ୍ଞାନ ଅକଳନ। ମୋବାଇଲରେ ଏମିତି କଥା ଅଛି ଯାହାକି ଆମର ଜ୍ଞାନ ବଢ଼େଇବ, ବୁଦ୍ଧି ବଢ଼େଇବ, ହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖନ୍ତିନି। ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ଭଲ କାମ ଥାଏ ସେଠି ଆମେମାନେ ଯାଆନ୍ତିନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁଠି ଭଜନ ହେଉଛି, ଯେଉଁଠି କୀର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ଯେଉଁଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି, ଭାବଭକ୍ତି, ସେଠି ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ଭାବଭକ୍ତିରେ ମଜିଛନ୍ତି, ସେଠି ଆଜ୍ଞା ଦେଖିବେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ନଥିବ। ସେଠି ଲୋକମାନେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିବେ। ଆଉ କିଛି ଅଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ଯଦି ମାଇକ୍ରେ ବାଜୁଛି ନାମ ଟିକେ ମହାମନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି, ସେତେବେଳେ କିଛି କିଛି ଲୋକ କହୁଥିବେ କାହିଁକି ଗୋଟେ ମାଇକ୍ଟାକୁ କେ କେ କରୁଛି। ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ନାମ ତାଙ୍କ କାନକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗେନି, ଏ ମହାମନ୍ତ୍ର ତାଙ୍କ କାନକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗେନି। ତେଣୁ ଆମେ କେଉଁ ବାଟରେ ଯିବା ସେ କଥା ଆମେ ସ୍ଥିର କରିନାହାନ୍ତି। ଆମକୁ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଏସବୁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ଯେଉଁଠି ନୃତ୍ୟ ହେଉଥିବ, ଯେଉଁଠି ଅଶାଳୀନ ଦ୍ବ୍ୟର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଚାଲିଥିବ, ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ବେଶୀ ସମୟ ବସନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତି। ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଠି ବସିକି ରହିଥାନ୍ତି, ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ଆମ ଶରୀର ପ୍ରତି କ'ଣ ଭଲ ଆମେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଜାଣି ସୁଦ୍ଧା ଅଜଣା ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆମ ଶରୀରର ଗୋଟିଏ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ରୋଗକୁ ଆଣିବାକୁ ଦିଅନ୍ତିନି। ଆମ ଶରୀରରେ ରୋଗ ବର୍ଦ୍ଧକ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଯେଉଁ ଜୀବାଣୁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମ ରୋଗଟାକୁ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଆମେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ବିନାଶ କରୁଛନ୍ତି, ରୋଗ ବର୍ଦ୍ଧକଟାକୁ ଆମେ ଆମ ଶରୀରରେ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ ଶରୀରକୁ କ୍ଷୟ ହେବ କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଜନମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପାଖକୁ ଆଣିଲେ, ଆଉ ସୁଜନମାନଙ୍କୁ ବିଦା କରିଦେଲେ, ଆମର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ତାକୁ ଆମେ ବିଦା କରିଦେଲେ,
इयाड़ू सियाड़ू खाइले तापर से विनाश हो गला। तापर रोग को जो माने बढ़ाउछंती सेमानकु आमे बढ़ाइबा पाई सेमानकु आम शरीर रे बढ़ाइबा पाई आमे ताको खाद्य खाइले सेमाने बढ़िले धीरे धीरे आम शरीर समस्त अंग प्रत्यंग को से नष्ट करने पाई चिंता कले। दुर्जन मानक सहित सांग हेले से धीरे धीरे स्लो पॉइजन है निश्चित आम शरीर को विनाश कर दियंती। तेणु आमे कहा सहित सांग हवा आमे चिंता करिबा। जड़े साधु पाखरे जदि बसिबा सी कौन कहिबे ना तांको पाखरे केवल हित कथा छड़ा और अहित कथा किछि नथिबो। साधु माने केमिति आपण भल बाटरे जीवे भल चलिबे भल खाइबे भल पिंधिबे ए कथा केवल साधु लोक जड़े हितवाणी कही थांती एया एया कले एया एया हबो। तेणु साधु मानक संगे रहिले एया कहिबे। जदि गोटे व्याध पाखरे आमे रहिबा व्याध संगे सांग हवा प्रतिदिन जाउछंती पशु शिकार करूछंती पक्षी शिकार करूछंती सेमानक पाखरे बसिले कौन शिक्षा करिबा ना सेमाने कहिबे जे जदि हरिण को मारिबार अछि केमिति मारिबा केमिति जदि गोटे पक्षी की मारिबा को अछि सेठी कौन केमिति मारिबा केवल से कथा ही कहबो। तेणु गोटे व्याध से केवल जंतु शिकार कथा ही कहबो पक्षी शिकार कथा ही कहबो। चोरंकर संगे संग जे लोक हुई जान से लोक अवश्य चोरी जे करई जान से लोक अवश्य चोरी से करई जान जे लोक अवश्य चोरी से करई। पर धन पर दारा ठारे जार चित जीवन को बध करई से नित्य नित्य जीवन को बध करई से जीवन नित्य जीवन को बध करई से जीवन नित्य। तेणु जदि आमे चोरंकर सांगरे सांग हवा आमे केबे साधु होई परिबा। चोरंक सांगरे जेतेबेले सांग हवा सेतेबेले कौन हबो ना किछि दिन पर केवल चोरी करबा ही शिखिथिबा। चोरी केमिति करबा को हे से प्रणालीटा को आमे शिखिबा। तेणु चोरंक सांगरे सांग हेले निश्चित से चोर हबो। पर धन चिंता करूथबो तार एते धन ता धनटा को केमिति चोरी करिके आनिबी। जे पर धन को चोरी करबा कथा चिंता करूथाए जे पर नारी की अपहरण करबा कथा चिंता करूथाए ता सहित जदि सांग हवा कौन हबो ना केवल आमे ही से ही चिंता ही करिबा। गोटे अरण्य अच्छी से अरण्य भितर गोटे घर अच्छी से घर भितर जाई जड़े साधु पहुँचला कौन चिंता करिवो। परवर्ती अध्याय शुणा। आज तो समय इशारा देलानी आज बाणी विराम दवा टे प्रभुंकर नाम संकीर्तन करी आज कार्यक्रम समाप्त करिबा। राधे गोविंद गोविंद भज रे राधे गोविंद गोविंद भज राधे गोविंद गोविंद भज रे राधे गोविंद गोविंद भज गोविंद भज गोपाल भज राधे राधे गोविंद भज गोविंद भज गोपाल भज राधे राधे गोविंद राधे गोविंद गोविंद भज रे राधे गोविंद गोविंद भज राधे